Okay. Die eerste deel. Oh, my God. Jy kan nog sien, hè? Right, number 1 says, Shamila wil graag 'n besigheid begin wat hitte geïsoleerde sakke maak, wat kos tydens aflewering sal warm hou. Sy het navorsing gedoen en gevind dat die ideale grootte van 'n hitte geïsoleerde sak die volgende afmetings moet hê. And then you'll see that it's 35 centimeters by 35 centimeters, so it's a square. And then the height was 30 centimeters. Nou sê hulle vir jou, sy probeer om haar hitte-geïsoleerde afleweringssakke aan hot pizza te verkoop, wat pizza bokse met die volgende afmetings gebruik. So the measurements of that pizza box was 27 centimeters, 3,5 centimeters height en dan 27 centimeter, soos weer 'n vierkant, né? But 27. Nou vra hulle by 1.1, hoeveel pizza bokse kan hot pizza in die hitte geïsoleerde sak inpas? So the first thing that you have got to know is that square of the pizza box was 27 centimeters. And the square of the heat isolating box was 35 centimeters. So daar gaan net een pizza box op 'n slag, né? So al wat jy kan doen is you can stack them on top of each other. So that is basically what we've got to go and calculate. So the height of that box was, let's say number of pizza boxes. Die hoogte van daai box was mos 30 centimeter, ekskuus. And the height of the pizza box was 3,5 centimeters. So I'm dividing that into the 30 centimeters, which is going to give me 8,57. But, ons het gesê, ons kan nie dit oprond nie. Jy kan nie sê jy kan 9 bokse inpas nie. Nee, want dan gaan daai boks nie kan toemaak. Die geïsoleerde boks gaan nie kan toemaak nie. So we had to round it down. So it means that 8 pizza boxes would fit into that heat isolated box. Any questions there? Goed. Dan by 1.2 vra hulle vir my hot pizza, besluit hulle my pizza groter te maak sodat hulle meer kompeterend kan wees. Dit beteken dat hulle nou 'n pizza box sal gebruik waarvan alle afmetings 15% groter is. So basically the 27 by 27 centimeters must each grow with the 15%. Nee, nou by 1.2.1 vra hulle vir my, sal hot pizza steeds gebruik maak of kan maak van Shamila se hitte geïsoleerde afleweringssak? Toon al die afmetings van die nuwe boks om jou antwoord te ondersteun. Right, so we first got the length and the breadth is the same thing because it's a square. Nee, so ek gaan nou maar net praat van lengte. Oh, sorry. It was 27 centimeters. That's going to increase with 15%. So let's just find out what of wil julle dit in 1 doen? Kan ek dit in 1 doen? Huh? Okay, so 27 plus the increase. And how do I work out the increase? I'm going to take 27 times 15%, which is a 15 over 100. Is julle nog by met dit? As jy dit in 2 aparte stappe wou doen, kon jy? You could first work out what the 15% increase is, and then after that, go and add it up. Goed. So, jy gaan dan kry 27 centimeter, en dan, hoeveel het dit groter geraak? Met 4,05 centimeter. So, 15% of that 27 was the 4,05. So, the new length would then be 31,05 centimeters. Nou, my pizza box, of die hitte geïsoleerde sak, is mos 25 centimeter. So sou dit nog steeds kon inpas? Yes?
So they would still be able to use that heat isolated bag. Goed. En jy sal sien, ek het dit nou nog sê, I only worked out the length. Because it's a square, the length and the width or the breadth is the same thing. Nee? Okay, goed. 1.2.2 vra hulle vir my, as Shamila se sak steeds 'n werkbare opsie is, hoeveel pizza bokse kan na die 15% toename in grootte in haar sak pas? Okay, nou, ek moet nou eers gaan uitwerk met hoeveel is die hoogte. Ek weet dit die lengte en die breedte, né? Daar pas nog steeds een boks in, maar die hoogte het ook mos nou groter geraak, né? So let's first work out the new height. Okay, so the old height was 3,5 centimeters. I'm going to take that and I'm going to add the 15% of 3,5. So ek gaan sê 3,5 centimeter maal 15 op 100. So 3,5 centimeters en dan die 15% increase was gewees 0,53 centimeter. So which means that if I add those two, my new height would be 4,03 centimeters. Nee, dis my nuwe hoogte. Okay, nou kom ons kyk gou-gou hoeveel bokse kan dan inpas. Number of boxes gaan dan wees, die hoogte van daai sak was gewees 30 centimeter. And we divided by our new height of 4,03 centimeters, which is going to give me 7,44 boxes, but we've got to round it down. So therefore now only 7 boxes will fit in. Okay, is julle reg daar? Any questions? Laat ek hoor. Is julle alright? Good. Kan ek skip? Okay, nommer 2 sê. Shamila probeer ook haar hitte geïsoleerde afleweringssak aan 'n plaaslike koffiewinkel verkoop, wat koffie aan werkers in 'n kantoorblok per hand aflewer. Die koffiewinkel gebruik koppies met die volgende afmetings. Hoeveel koppies koffie sal in die hitte geïsoleerde afleweringssak kan pas? Okay, now, if you look at that cup, we have got a width at the bottom and we've got a width at the top. So sê nou maar ek wil net eers uitwerk hoeveel koppies kan langs mekaar inpas. Watter mate gaan ek dan gebruik? Daai 60 mm of die 90 mm? Wat sê julle? Okay, as ek die 60 gaan uitwerk, nee, beteken dit dat daai, onthou julle weet nou, lyk 'n koppie of 'n koffiebekertjie, nee, hy's onder kleiner en dan gaan hy breër na bo. So as ek werk op die 60, gaan dit beteken dat daai bodems van my bekertjie staan styf teen mekaar. En dan wat gaan gebeur bo? Hulle gaan begin al meer skuin staan, né? So that is why I had to work with the top part. I've got to use the 90. Want as jy nou van bo af kyk, wanneer ek hulle ingepak het, gaan my dekseltjies basies, die bokant, gaan mos langs mekaar moet inpas, né? So instead of working with a 60, I'm rather going to work with a 90. Okay. Goed, kan ek maar skip? Is daar enigiemand wat nog hier skryf? Okay, so by 2.1, onthou, die lengte en die breedte is dieselfde. So as ek net gou eers kan uitwerk hoeveel daar in die lengte, sê net maar, in een van daai sye kan inpas, dan gaan ek die res kan doen. So that was 35 centimeters, né? En ek gaan dit nou deel met the top part of my cup,
voor jy skryf, kyk gou eers. Can I say 90 millimeters? Nee, want dan beteken dit ek deel hier met twee verskillende eenhede. Nee. So that 90 millimeters, I first had to go and change. Ek gaan hom sommer net vir jou 'n ander kleur hier so skryf. 90 millimeter. Ek moet dit gaan omskakel in sentimeter. Hoeveel sentimeter, hoeveel millimeter is daar in 1 sentimeter? 10. Nee. So in other words, 90 millimeters is the same as 9 centimeters. Okay, so dit is hoekom ek eerder gaan sê gedeel deur 9 centimeter. Right. That is then going to give me 3,89 cups. Maar, as we said earlier on, we can't round it up. So it means that we will only be able to fit in 3 cups. Nou die oomblik toe ek moes nou dit gedoen het, beteken dit daar gaan tog 'n klein bietjie spasie moes nou tussenin wees, né? Nee? Okay. Okay, so that would be, so as ek my boks, jy kyk nou van bo af, né? Nee? This is a square box, so you can't see the height now because it's from the top. So if I can fit in 3 cups, nee, dis hom nog glad nie. If I can fit in 3 cups in that one side, how many would I be able to fit in over here? Ook dieselfde, nee. Want hierdie was gewees 35 centimeter. Ooh, and that was also 35 centimeters. So I just have to work it out once. Nee, and then just somewhere state that the sides are the same. So again, over here, I would be able to fit in 1, 2, 3. Is julle reg? Good. So the question asks, how many cups would she be able to fit into this bag? So, 3 so oor en 3 so oor. Beteken dat my totale koppies gaan wees 3 maal 3. In other words, 9 cups would be able to fit in. Maak dit vir julle sin? Nee, jy kan nou sien, hier gaan nog enetjie en nog een en nog een en nog een. So 3 rye van 3 elk. Okay, any questions there? Goed, 2.2 sê hulle vir my, stel moontlike probleme voor wat die hitte geïsoleerde afleweringssak vir koppies koffie sal inhou. Okay, so the first thing that I think of is these little spaces in between. Nee, daai spasies tussenin. That means that my cups are not completely secure. Nee, so wat gaan gebeur as hierdie ou nou ry? Dit gaan rondbeweeg, nee, daai klein spasie tussenin. It gives it space to move. And if it moves, the coffee might, or it might start falling, nee, these cups. Goed, hulle gaan aan mekaar stamp, of daar gaan koffie gemors word. In the textbook, you will see that they say, since there is an extra space along the length and breadth of the delivery bag, the cups of coffee may easily tip over and spill. Then, the delivery bag may be a waste of space in terms of its height. Want, as jy nou gaan kyk gou na die hoogte van hom, 135 millimeter. Which means that it's 13,5 millimeters. And would he be able to stack 2 cups on top of each other if they are that loose? Nee, ek sou eerder net een laag hê. Hy sou dalk weer iets kon tussenin sit and on that, like a board or something, and on that, pack a next layer of cups. Maar ek meen, wie gaan regtig, watter kantoorblok gaan dan so baie koppies in elk geval bestel, né? En gaan hy dan inpas? Wat ek net gou sien, 13.5, so as hy 2 keer is, ja, jy sou 2 laas sou jy kon inpas. Okay, so another thing that they also say here is, the delivery bag may be a waste of space in terms of its height, as you can't stack cups of coffee on top of each other, as they might easily topple and spill. Okay. Enige vrae daar? Okay, I'm not going to write that out.
Jy het dit daarom ook agter in jou boek, en as jy nou is daar iets anders wat jy dalk gesê het? Which we haven't mentioned before. Okay, so anything about the cups are going to move, topple, spill, okay, enigiets in daai lyn. Jy moet sê van die spasie. Okay, number 3. Solly het oor die jare 520 tennisballe opgetel en wil dit in 'n boks met afmetings van 80 by 60 by 45 cm pak. As 'n tennisbal 'n deursnee van 6,7 cm het, bepaal of al Solly se tennisballe in die boks sal pas. Okay, so what they're talking about here, the diameter. Ek wil net gou hier langs die kant gou vir jou wys. As jy daar is die tennisbal, né? Hulle sê vir jou die tennisbal het 'n deursnee van 6,7. Met ander woorde, dit is 6,7 centimeter, né? Maar okay, wag, kom ons lees net gou eers klaar. Bepaal of al Solly se tennisballe in die boks sal pas met behulp van die praktiese berekeningsmetode. Okay, so what are we going to use? We're going to use these measurements of the tennis ball as if, want al is hy rond, né? Jy gaan moet hom gebruik asof hy 'n vierkant is. Nee. Want die lengte so oor is 6,7 cm. As ek so oor kyk, gaan dit ook wees 6,7 cm. Nee, do you guys agree? So basically, I've got to see how many times 6,7 centimeters can fit into the length, the breadth, the height, all of that. Goed, so kom ons skryf gou daarso. Kom ons werk met die lengte. Oops. If I just look at the length. Kom ek maak eerder net dubbelpunt. Goed, die lengte van hierdie boks. Teken net gou vinnig vir jou daai boks ook. Okay, hulle sê die lengte van die boks is 80 cm. Hierdie is 60 cm en die hoogte is 45 cm. Okay, so kom ons kyk gou eers hoeveel kan daar in die lengte inpas. So I'm going to take the 80 centimeters and divide it by the diameter of 6,7 centimeters. Is julle by met dit? Verstaan julle hoekom ek hom deel met die 6,7? Okay, right, so that is going to give me 11,94. Yes, dit is so naby, né? But it means I can't put in 12 balls because that 12th one is going to make it not close. So it would be 11 balls. 11 balle gaan in die lengte af kan inpas. Okay, so nou kom ons kyk gou in die breedte. Goed, my breedte was gewees 60 cm. So again, I'm going to divide by the 6,7. En dit gaan vir my gee 8,96. Is weer eens, né? So I've got to round it down. So it means 8 balls will fit in there. Goed, nou moet ons gou kyk by die hoogte, the height. Ekskuus, ek weet ek skryf nou baie op een bladsy, maar ek wil nie nou skip na die volgende want hy is so amperkies klaar. Okay, so the height was 45 centimeters, and I'm going to divide that by the 6,7, which is going to give me 6,72. So I've got to round it down, so it means 6 balls will fit in there. Okay, nou, die vraag, hoeveel gaan hy in totaal? Nee? So nou moet ek gaan sê total would then be length times breadth times height. Nee? My lengte was 11, die breedte was 8 en die hoogte was 6. So in totaal gaan hy kan inpas
Waar is ek nou? 528 pale. It's actually meer as wat hy het. So he only has 520 tennis balls. So therefore all his balls would fit into the box, né? Right, any questions there? Now the next one, 3.1.2, they saying use the mathematical method. So wanneer ons die wiskundige berekeningsmetode gebruik, then we're going to use volume. Nee, okay, so we first work out the volume of the box, then we work out the volume of the ball, and then divide those into each other to see how many would fit in. Goed, kan ek maar skip? Goed, 3.1.2. So kom ons begin met die volume van die boks. How do we work out volume? We say length times breadth times height. Met ander woorde 80 maal 60 maal 45. So dit geef my 216.000 kubieke centimeter. Okay. Nou soek ek die volume van die bal. Right, so they're telling you that the volume of the ball would be 4/3 pi radius to the power 3. So we have got to go and substitute in. So daai 4/3 bly net so. Pi het ons gesê gebruik jy altyd 3,142. If you don't remember this, please listen very carefully now. You may not use your pi button. Jy mag nie jou pi knoppie op jou sakrekenaar gebruik nie. As hulle vir jou niks sê nie, dan gebruik jy 3,142. They could say, if pi is 3,14, dan gebruik jy hom net so, 3,14. Okay? So jy moet gebruik wat hulle vir jou sê. As hulle niks sê nie, gebruik jy 3,142. As jy nou vergeet wat dit is, gaan druk net pi op jou sakrekenaar en sê die is gelyk aan knoppie. And then you'll see lots of other decimals. But we don't use all of them. We only use the 3,142. Okay. So worst case scenario, as jy vergeet, jy het dit ten minste op jou sakrekenaar. Jy kan gaan kyk, maar onthou jy gebruik net daai eerste 3 desimale. Right, then they're asking for radius to the power 3. Maar nou, ons het sover nog net eers gou die diameter gehad. Ek net gou weer hier vir jou teken. Okay, so diameter is that one. Jou middellyn was gewees 6,7, né? Ja. Was gewees 6,7 centimeter. Maar nou jou radius is half of that, because from this midpoint to the right and midpoint to the left, hulle is ewe groot stukkies. So dis hoekom ek kan sê 6,7 centimeter and I divide it by 2. Okay, you guys good with that? So your radius must be 3,35 centimeters. En al het jy hom nie vir my soos nou een kant uitgewerk nie, even just by substituting it in here, 3,35, then you get your mark there. Okay, solank jy die regte getal by radius gebruik het. Is julle reg? Okay, nou, al wat ek hier doen, is ek gaan stel dit in op my sakrekenaar, en dan gaan jy kry 157,50 kubieke centimeter. Right, laat ek hoor. Enige vrae so ver? But so now to give volume van die box, and I've got the volume of the ball. Now to work out how much would fit in, I'm going to say
Ek gaan sê volume volume van die boks gedeel deur volume van die bal. Right, so the 216,000 divided by 157,50 wat dan vir my gaan gee 1371,43, but we've got to round it down, so 1371. Nou as jy nou gaan kyk, né, by ons vorige vraag, we could only fit in, how many was that? 500 and something, 528 balls, né? And over here, I can fit in more than double that. Nee, why is that? Because the wasted space in between, tel hulle ook, daai klein bietjies by mekaar en dan sien hulle dit asof jy nog 'n bal met daai spasie kan gebruik. As ek nou vir jou 'n simpel prentjie moet teken, kyk of ek kan actually teruggaan. Kyk gou hier. Kyk net gou daar. Nee, hierdie spasies tussenin. Hulle tel dit alles by mekaar. Nee. Maar dit beteken nie daar kan 'n volle bal weer daarin pas nie. Alright. Goed. Then the last question, verduidelik hoekom daar 'n verskil is in die antwoorde wat jy in vraag 3.1 en 3.1.2 bepaal het en besluit watter antwoord die korrekte antwoord is. Okay, now we just said that the practical calculation took into account the whole tennis ball needed to be accommodated in the box. The mathematically calculated answer only used pure volume. Nee? So it didn't take into account those open spaces between the balls. Nee? En dan vra hulle vir jou watter een is die meer akkurate ene? In hierdie geval, die praktiese ene. Nee? Okay, so the practical calculation answer is the true answer. All right, any questions? Are we good? Okay, dan moet ons gou merk jou notas. Nou wil ek gou weer een van julle sinne leen. Asseblief. Kan ek gou weer joune steel? Asseblief. You guys had to do number 1 up until 4? Wat nou? Dit geval? O, ag son, toe maar jy bring sy op. Sorry. Ek het myne nou die dag so uitgedeel vir julle lot wat nie gehad het nie, dat ek skoon uit myne uit is. Okay. Vraag 1. Net gou skryf weer KWD notas. Okay, by nommer 1 sê hulle vir jou, gebruik figuur 3 hieronder om die volgende vrae te beantwoord. A, teken noord, oos, wes en suid aansigte. Dit hoef nie op skaal te wees nie. Okay, nou moet julle nie lag nie. Dit was die noord, né? Geen deur, geen venster. Okay, dan suid. Like weer dieselfde, but then I've got a door included. Okay. Oos. Oopsie. Oh, dis baie lelik. And then I've got a window here. En dan wes.
Lyk net so. Goed. So wes is net gewone. Weet julle wat hierdie boonste deeltjie is? Die dak, né? Okay, jy kan mos nou, so in other words, it's the wall and then the roof. But if you see it from the side, onthou dis tweedimensioneel. Okay, is julle reg daar? Goed, dan by B vra hulle vir jou gegee dat 1 meter 3,281 voet is, herlei 6 voet en 8 voet na meters. Okay. So let's start with the 6 feet. Ek net gesê, hulle sê 1 voet is 1 meter, ekskuus, is 3,281 voet. Okay. So herlei 6 voet en 8 voet. Ek sê, hulle wys jy eintlik regtig lekker. Okay, so if I had to convert this to 6 feet, nee? Wat ek sou doen, is ek gaan eers daai wil kry sodat hy 1 voet is. Nee? And then I'm going to say that answer, I multiply with 6 again. Because if I were just to go and multiply this by 2, it's going to give me 6,5 something. Nee. En dan sit jy nog steeds met jou hare in jou hande, jy kan niks verder gaan nie. Okay, so kom ons sê ons deel albei kante met 3,81. 281, ekskuus. En nou wil ek net 'n sakrekenaar kry, want dit is nie op jou notas nie. Okay, ek wil net gou double check voor julle afskryf. 0,304 78513 meter is dan 1 voet. En dan sou ek sê, kom ons maal dit dan nou elkeen met 6. Which means that 6 feet would then be 1,82871,076. Ek wil gou sien wat sê hulle op die notas. En dis nou meter. Ja, wat kwam hulle rondom net af. So hulle sê daar 1,829 meter is dan 6 voet. Okay. Het julle 'n ander manier dalk gebruik? Anyone else moved it or used a different method? Okay. Kyk net vir my, want by die notas, vaderland, hulle skiep sommer net direk na die antwoord toe, so dit help jou net mooi niks. Okay, so skryf my eerder af. Goed, dan moet ons gou 8 voet ook gaan doen. En 8 voet na meter. Okay, so 1 meter is gelyk aan 3,281 voet. En toe het ons gesê 0,304. Ek gaan nie weer al die desimale uitskryf nie. Is gelyk aan 1 voet. And now, instead of multiplying by 6, I'm just going to multiply with 8. So dit gaan vir jou gee 14,62968607 would be the same as 8 feet. But then we round it off. Sien wat is hulle gehad. Oh, nee. Wat het julle gekry by julle voet? Did you guys get the same as on the notes? That 2,43 of het julle ook 14, iets gekry?
Kyk gou-gou. Gedeel deur 3.281. Dan sê ek dit nou 8. O, nee, dit gee vir my 2,43828. Ekskuus, erns, ek het verkeerd gedruk. It should give you 2,4382,101. Nou sy, en nou rond ons dit af, 2,438 meter is the same as 8 feet. Wat sê hulle? Ja. Okay. Any questions there? Goed, kan ek skip na vraag 2? Goed, nommer 2. Sê hulle vir my, die onderstaande diagram wys die vloerplan van 'n huis. Dit is nie op skaal geteken nie. Um, 2.1 sê hulle vir jou, hoeveel vensters het die huis? So all we had to count is on these outer walls. Maar nou onthou, daai reghoek met 'n streepie binne is mos 'n venster. So daar's een by die hoofslaapkamer, another one in the spare room, another one here by the toilet, so it's 3. The fourth one is in the kitchen and the fifth one is in the lounge. Okay. So dit sal wees 5 vensters. Okay, 2.2 vra hulle vir jou die lengte van muur AB is 86 mm op die skets. Bepaal die skaal van die plan. Okay, so they're saying that is 86 millimeters, but if you look on the sketch, it says from A up until the end of the main bedroom, it's 4,6 meters. And from the spare room itself is another 4 meters. Nee, so eintlik is dit dan 86 millimeter is dieselfde as 8,6 meter. Nee, but we said very important, over here we have 2 different units. Ek het meter en millimeter. Ek moet dit gou eers dieselfde gaan kry. So let's stick to the 86 millimeters, which means that this side, I've got to change that to also be millimeters. Okay, ek gaan eers gou vir daar stop. Ek sien jou mos weer later vandag, né? Nee?